स्थान पे अधिक समय तक आप लोग ना खड़े रहे, एक स्थान पे ना खड़े रहे, दर्शन करके चलते रहे, निकलते रहे। अनावश्यक रूप से भीड़ में घुसने का प्रयास आप लोग ना करें। तो वही कैमरों को अपने बंद रखें, फोटोग्राफी के चक्कर में आप मंदिर बंदर में भीड़ ना लगाएं। आप सभी व्यक्ति दर्शन करते हैं। राधे राधे। ये जो बरसानी गांव है ना, এই যে রাধারানী, এটা হচ্ছে জন্মস্থান। এখনও একটু ফলো করে দেখুন যে পিছনে যে গ্রামটা আছে, এখানে কিছু পুরাতন বাড়ি এখনও কি আছে। মানে রাধাজির যে জন্মস্থান, তখন ওনারা বংশধর এখনও কিছু মানুষ আছে। আমার গ্রামটার দিকে লক্ষ্য রাখুন, কিছু ঘর এখনও আছে পুরানো। সেই পুরানো ঘর হিসেবে বোঝা যায় এখনও রাধারানীর গ্রামের, দেখুন রাধারানীর সেই গ্রামের পুরনো ঘর এখনও কিছু আছে। একটু ফলো করে দেখলেই, ভালো করে দেখলেই বোঝা যাবে। যে দেখুন কালীদার মুখে লাগবে এবার। बहुत बढ़िया प्राण खड़, बहुत बढ़िया धाम की तुम पे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग नाश्ता करते हैं। हमारा भैया राधारानी का चलाने को भैया माला पूरे को चप्पल खोल दो भैया, राधे राधे कोई पैसा नहीं लगेगा। 80 रुपया सादा माला 50। राधा रानी की जय हो। चलो ये खुले हुए से आ गए थे, जनरेटर लगी है, ज्यादा जल्दी आ जाओ। और क्या आ जाओ, हराओ बती भी बस अगले मोड़ पे राधा रानी मिलेंगे आपको। पीछे रहेंगे लगे आधा घंटा तो चढ़ाई में रह गया। आराम से रेस्ट करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से धीरे धीरे चलो, आराम से चलिए, आराम से। राधे राधे। दस बीस के चक्का ले जा, बजे ले जा, ले जा। काफी ऊंचा है। এটা রাধারানীর ঘর। काफी ऊंचा है। बहुत आगे मंदिर श्री राधा रानी की जय हो। श्री राधा रानी के जय हो।
जय जय राधा रानी की। কতটা খাড়াই দেখো, সব মানুষ তো হাঁপে যাচ্ছে। এই বারসানি গাঁও আলাদা করে ভিডিও বানাতে হবে। जय जय श्री राधा रानी की। काफी मेहनत लग गया। राधे राधे मारे लो, राधे राधे 20-20 रुपए का वाला। राधे राधे, राधा रानी की जय हो। राधा रानी की जय हो। फोटो ही तो खींच रहे हैं हम। फोटो निकाल दूँ। वो तो एक्चुअली एक्सपायर हो चुकी है, खत्म हो गया, लेकिन उसको जाति वाला नहीं, अभी कुछ बरसाना स्थान पे अधिक समय तक आप लोग ना खड़े रहे, एक स्थान पे ना खड़े रहे, दर्शन करके चलते रहे, निकलते रहे। अनावश्यक रूप से भीड़ में घुसने का प्रयास आप लोग ना करें। मोबाइल कैमरों को अपने बंद रखें, फोटोग्राफी के चक्कर में आप मंदिर बंदर में भीड़ ना लगाएं। आप सभी व्यक्ति दर्शन करते हैं। राधे राधे। ये जो बरसानी गांव है ना, এই যে রাধা রাধারানী, এটা হচ্ছে জন্মস্থান। এখনও একটু ফলো করে দেখুন যে পিছনে যে গ্রামটা আছে, এখানে কিছু পুরাতন বাড়ি এখনও কি আছে। মানে রাধাজির যে জন্মস্থান, তখন ওনারা বংশধর এখনও কিছু মানুষ আছে। আমার গ্রামটার দিকে লক্ষ্য রাখুন, কিছু ঘর এখনও আছে পুরানো, সেই পুরানো ঘর হিসেবে বোঝা যায় এখনও রাধারানীর গ্রামের
দেখুন রাধারানী সেই গ্রামের পুরনো ঘর এখনও কিছু আছে, একটু ফলো করে দেখলেই ভালো করে দেখলেই বোঝা যাবে যে দেখুন এখনও কিছু পুরনো ঘর আছে যেখানে সেই রাধারানীর তখনকার দিনের মানুষ এখনও কিছু বাস করছে। এটা হচ্ছে বরসানা গাঁও, মানে রাধারানীর যেখানে জন্মস্থান। राधा रानी की जन्मभूमि আর রাধা রানী কি জন্মভূমি এ বর্ষানা গাঁও। এখানে আমরা এসেছি, এত সুন্দর দর্শন দেয়। একবার ভিডিওটা দেখানো দিকে রাধা রানী মন্দির দর্শন হয়ে গেছে। आज मैं बहुत खुश हूँ जे जन्म का तपस्या करने के बाद ये राधा रानी का दर्शन होता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरा पिता एवं माता को जिसने मुझे जन्म दिया ये दर्शन करने के लिए। मैं আমার বাবা আমার মাকে প্রণাম করতে চাই, তারা আমায় পৃথিবীতে জন্ম দিয়েছে অনেক অনেক সুকর্মের ফলে, তাই আজকে এই রাধারানীর মন্দিরে দর্শন হয়েছে। এটা বর্ষানা গাঁও, ভগবান রাধারানী এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ছোট থেকে বড় হয়েছে। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই সুখে থাকুন।